अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम कहते हैं आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम में जिसका नाम है इट टेक्स अ फैमिली। और ये शो डिज़ाइन किया गया है ऐसे तमाम ख़ानदानों के लिए जिनका कोई ना कोई प्यारा नशे की बीमारी का शिकार है, और हम मुख्तलिफ़ ऐसे मौज़ूआत पे भी आपकी रहनुमाई करते रहते हैं जो कि ख़ानदान के बाकी अफराद से भी रिलेटेड हैं। और आज भी हमने कुछ ऐसा ही मौज़ू मुंतखब किया है जिसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। ये मौज़ू ऐसा है जिसमें बच्चे घिरे होते हैं और ये बज़ाहिर मंशियात लेने से तो कम नुकसानदेह, लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस मंशियात से भी ज़्यादा होते हैं। इसमें जान जो है वो ख़तरों पे होती है और इंसान जो है वो ख़तरों का खिलाड़ी होता है। और ऐसा क्या होता है उसके साथ कि वो टीन एज में ख़तरों का खिलाड़ी होता है, इसी मौज़ू पर हम बात करेंगे और आपकी भरपूर रहनुमाई करेंगे कि अगर आपके इर्द गिर्द भी अगर ऐसे अफराद मौजूद हैं तो आप उनके साथ क्या कर सकते हैं। प्रोग्राम के डेकोरम में मैं आपका सबसे पहले तारुफ़ कराऊंगी हमारी माहिर से, जो कि है मैडम उज़्मा सदाकत। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल खैरियत से। हर प्रोग्राम में मैं मैडम का तारुफ़ देती हूँ जो कि बड़ा ही शानदार है। इनकी जो वर्किंग है वो बहुत ही काबिल सताइश है। इन्होंने न सिर्फ ये कि पाकिस्तान में अपनी ट्रेनिंग्स कंप्लीट की, बल्कि बैरून मुल्क से भी अपनी ट्रेनिंग्स को कंप्लीट करके ये आज इस मकाम पर है कि ये बहुत सारे लोगों को मदद फराहम कर रही हैं। और बहुत सारे लोग जो इनके नीचे काम कर रहे हैं, जिनमें से एक मैं भी हूँ, वो इनकी भरपूर जो सलाहियतें हैं उनसे फ़ायदा उठाते हैं। और मैडम की जो ट्रेनिंग है फैमिली काउंसलिंग में, वो पाकिस्तान की पहली फैमिली इंटरवेंशनिस्ट हैं जिसकी ट्रेनिंग इन्होंने अमेरिका से हासिल की है। तो मैडम कैसा लगता है आपको फैमिली के लोगों के साथ काम करना? बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है, और ख़ास तौर पे जब कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ऐसी खबर आती रहती है तकरीबन हर रोज़ जो कि अच्छी न्यूज़ है, गुड न्यूज़ होती है कि उन्हें हमारे यहाँ काम करने के बाद कोई कामयाबी मिली, कोई चीज़ें उनकी ज़िंदगी में बेहतर हुई, ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा हुई। सो ऐसी छोटी छोटी खबरें जब मिलती हैं तो दिल ज़्यादा बड़ा हो जाता है और आप ज़्यादा जज्बे के साथ फिर काम करना चाहिए। बिल्कुल। और मैं यहाँ पर अपनी ज़ाती ऑब्जर्वेशन भी बताना चाहूँगी आपके हवाले से कि मैं अमूमन देखती हूँ, और आपकी इस कामयाबी का राज भी मुझे कुछ अंदाज़ा है कि क्या है, कि मैं देखती हूँ कि आपकी काम में जो डिवोशन है वो इतनी ज़्यादा होती है कि मैंने अक्सर देखा है कि आपको ना अपने खाने पीने की परवाह होती है और आप काम को इतनी डिवोटेडली करती हैं। और मैं इस चीज़ को मतलब आपको हैट्स ऑफ करती हूँ कि इस मकाम पर पहुँचने के बाद भी आप काम के लिए बहुत ज़्यादा डिवोटेड हैं, जो कि बहुत कम लोगों में मैंने देखा है। थैंक यू वेरी मच। बहरहाल मैं अपने खाने पीने की परवाह बहुत करती हूँ। नहीं, मैंने अक्सर देखा है कि आप शायद नहीं करती। मैंने थोड़े से चंक्स रखे होते हैं जिसमें मैंने अपना खाना जो है वो फ़ौरन अरेंज करके तो खाना हो जाए। बहुत हेल्दी था। हाँ, ये तो है। अच्छा, मैं अपने प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ की तरफ आऊँगी। जो पहला सवाल मैं मौजू के हवाले से आपसे पूछना चाहती हूँ कि मैंने जैसे कि अनाउंस किया कि हम आज बात करेंगे बच्चों के, ख़ास तौर पे टीन एजर्स के उन ख़तरनाक रवैयों पर जहाँ उनकी जान जो है वो ख़तरे में होती है। और इस किस्म के ख़तरों से हम अमूमन बच्चों को देखते हैं कि वो दरपेश हैं। तो ऐसी क्या चीज़ है जो उनके ब्रेन को उकसाती है कि वो इतने ख़तरनाक और इतने रिस्की बिहेवियर्स शो करते हैं, जो कि जान की परवाह भी नहीं करते। जैसे आप रोड पे जाएं तो अमूमन आप देखते हैं कि ट्रैफिक में कोई बच्चा वन व्हीलिंग कर रहा होता है, और इस पेश नज़र इससे कि उसकी जान ख़तरे में है या उसके लिए ये लम्हा आखिरी लम्हा साबित हो सकता है, तो ऐसी क्या चीज़ है जो ऐसे रिस्की बिहेवियर्स पे उकसा देती है? अच्छा, रिस्की बिहेवियर से मुराद ऐसे बिहेवियर्स हैं जिसमें या तो आपकी जान ख़तरे में होती है और ये बिहेवियर्स आपको मौत के मुंह में धकेल देते हैं, या फिर कोई ना कोई लाइफ टाइम के लिए डिसेबिलिटी जो है वो आपकी डेवलप हो जाती है। और तीसरे नंबर पर जो उनका नुकसान है कि आपके माशरती ताल्लुकात अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों से, अपने वर्क प्लेस पे, अपने पीयर ग्रुप्स के साथ ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। अमूमी तौर पर पेरेंट्स को ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि एक टीनेजर बच्चा जो कद में अब तकरीबन उनके बराबर है, लेकिन ज़हनी तौर पर अभी उसका ब्रेन इतना डेवलप नहीं हुआ कि वो अपने पेरेंट्स की तरह के अक्ल वाले फ़ैसले कर सके। हमारे ब्रेन के दो हिस्से हैं जो कि अक्सर हमारे प्रोग्राम सुनने वाले लोगों को अब काफ़ी हद तक अंदाज़ा होगा, जिसमें हम लॉजिकल ब्रेन की बात करते हैं जिसको प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स हमारे बिल्कुल माथे के पीछे वाला ब्रेन का हिस्सा है जिसके अंदर रीजनिंग मौजूद है,
जिसके अंदर डिसीजन मेकिंग पावर मौजूद है, जिसके अंदर हम एनालिसिस चीज़ों को करते हैं, जिसके अंदर हम नफ़ा नुकसान को पहचानते हैं। अब ये तमाम जो कंपार्टमेंट्स हैं ये हमारे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स से ताल्लुक़ रखते हैं। दूसरा हमारा ब्रेन का एक हिस्सा है जिसको हम इमोशनल ब्रेन कहते हैं, जो कि अमेगडला है बेसिकली, और वो आलमंड साइज़ का ब्रेन है। ये जो अमेगडला है इसका काम हमारी सर्वाइवल को पॉसिबल बनाना और हर आने वाले ख़तरे से सेकंड के हज़ारवें हिस्से में हमें आगाह करना है। ये इन्नेट ब्रेन है जो कि हम बहुत बचपन से डेवलप हमारा होता है और हम उसी के साथ बड़े होते हैं। लेकिन जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है ये जैसे जैसे बच्चा नशोनुमा पाता है, साल हा साल वो आगे अपनी ज़िंदगी के सफ़र में रवां दवां होता है, तो उसकी जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है वो भी ज़्यादा डेवलप होती जाती है। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है ये आम तौर पर 21 से 25 साल की एज में जाके कम्प्लीटली डेवलप होती है। सो अगर मैं ये कहूँ कि इमोशनल ब्रेन बाय बर्थ हम लेकर पैदा होते हैं जो कि कंप्लीट डेवलप्ड होता है, लेकिन प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स या लॉजिकल ब्रेन जो है वो हमारा 21 से 25 साल की एज में जाके मुकम्मल होता है। सो इसका मतलब है कि इन बिटवीन उस एज से पहले हम जो डिसीजन करेंगे वो ज़्यादा कंक्रीट नहीं होंगे, हो सकता है वो ज़्यादा हेल्दी भी ना हो। इसी तरह से हमारी जो रीजनिंग होगी वो एक एडल्ट की निस्बत जो है वो डिफरेंट होगी। हम कुछ चीज़ों को सही समझ रहे होंगे जबकि प्रैक्टिकली उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो अच्छे नहीं निकलेंगे। इसी तरीके से हमें एनालिसिस करने में दुश्वारी पेश आएगी, हमें पेरेंट्स बुरे लगना शुरू हो जाते हैं टीन एज में, जबकि फ्रेंड्स की एडवाइस को हम ज़्यादा मोतबर कंसिडर करते हैं। जबकि फ्रेंड्स हमारी एज के होते हैं यानी टीन एज के हैं अगर, तो ज़ाहिर बात है उनकी एडवाइस भी या उनकी सजेशन भी कोई बहुत ज़्यादा कंक्रीट नहीं होगी। अच्छा, इस एज में बच्चों को ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत पेश आती है, इस एज में रहनुमाई की ज़्यादा ज़रूरत पेश आती है। लेकिन पेरेंट्स में मैं एक रवैया देखती हूँ कि बहुत छोटा बच्चा जो कि 2 साल का 3 साल का होता है, पेरेंट्स उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बिल्कुल एडल्ट लाइक बिहेव करे, जबकि वो कहते उसको बच्चा है लेकिन उनको चाहते वो ये हैं कि ये बिल्कुल एडल्ट लाइक बिहेव करे। जैसे गेस्ट घर में आए तो वो बिल्कुल एक कुर्सी पे दुबक कर बैठ जाए और वहाँ से वो हिले नहीं। इसी तरीके से वो अच्छी बातें करता नज़र आए, वो फाउल लैंग्वेज यूज़ करता हुआ नज़र ना आए, या वो पेरेंट्स जो भी कहें उनकी बात फौरी तौर पे माने, उनकी बात से इनकारी ना हो या अपनी मर्जियाँ ना करता हुआ नज़र आए। जबकि ये बच्चों के अंदर बिहेवियर पेरेंट्स को डेवलप करना पड़ता है और ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को ये तमाम चीज़ें सिखाएं थ्रू गाइडेंस और ग्रेजुअली बिट बाय बिट करके सिखाएं। अच्छा, यही बच्चे जब टीन एज के अंदर पहुंचते हैं, टीन एज से मेरी मुराद है 13 से 18 ईयर्स तक, 19 ईयर्स तक, तो ये वो बच्चे हैं जिनका अभी ब्रेन डेवलप हो रहा है, जो अभी अच्छी रीजनिंग नहीं कर सकते, जिन्हें अभी डिसीजन मेकिंग की स्किल जो है वो सीखने की ज़रूरत है। लेकिन पेरेंट्स ज़्यादातर उनके लिए फ़ैसले करते हुए नज़र आते हैं और उनको डिसीजन बिल्कुल नहीं करने देते, और पेरेंट्स का ख्याल ये होता है कि ये अपने लिए बिल्कुल भी अच्छे डिसीजन नहीं कर सकते। जबकि ये जो एज रेंज है 13 से 19 की, इसमें बच्चों ने डिसीजन मेकिंग की स्किल्स सीखनी है। सो इसका मतलब है कि कुछ फ़ैसले बच्चों को करने देने चाहिए बहुत छोटी एज से ही, जो कि अगर गलत साबित हो तो वो उससे सीख लेंगे, अगर गलत साबित नहीं होते, बेहतर साबित होते हैं, तो उन्हें इनकरेजमेंट मिलती है कि वो ज़िंदगी में कुछ फ़ैसले जो हैं वो कर सकते हैं। एक तो हमें अंदाज़ा होना चाहिए कि हमारे जो टीनेजर बच्चे हैं उनका ब्रेन अभी डेवलप हो रहा है, हमें कहीं ना कहीं उनको गाइड करने की ज़रूरत है। और जब ये बच्चे डेवलप ब्रेन के साथ होंगे तो तभी ये कुछ बेहतर फैसले ज़्यादा करते नज़र आएंगे, जो तकरीबन 80% ठीक हो। अदरवाइज़ हम जब एडल्ट की भी बात करते हैं तो हम जो भी फ़ैसले करते हैं वो ज़िंदगी में सारे दुरुस्त साबित नहीं होते, लेकिन जो मैक्सिमम फ़ैसले एडल्ट के होते हैं वो दुरुस्त होते हैं। जबकि टीन एजर्स की बात करें तो सारे के सारे फ़ैसले गलत नहीं होते, लेकिन जो मैक्सिमम फ़ैसले उनके होते हैं वो उन्हें किसी न किसी परेशानी में मुब्तला करने वाले होते हैं। अच्छा, यानी कि ये जो फिज़िकल लिमिटेशन है इसको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि अभी वो उम्र के इस हिस्से में है जहाँ पर ये चीज़ पूरी तरह से डेवलप ही नहीं हुई, तो फिर आप उनसे एक्सपेक्ट करें इस किस्म के रवैयों की। रवैयों को एक्सपेक्ट करना चाहिए। सेकेंडली जो टीन एज है उसके अंदर कुछ केमिकल्स की भी बम्बार्टमेंट हो रही होती है। जैसे बॉयज़ के अंदर टेस्टोस्टेरोन की बम्बार्टमेंट है, जिसकी वजह से उनके वोकल कार्ड्स चेंज होने लगते हैं, आवाज़ बदलने लगती है, शेव आनी शुरू हो जाती है, हाइट जो है वो तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाती है। इसी तरह ख़वातीन में एस्ट्रोजन की बम्बार्टमेंट होती है, जिसकी वजह से उनके अंदर फिज़िकल चेंजेस आती हैं। ये चेंजेस बता रही हैं कि अब ये जो बच्चा था ये अब पबर्टी की स्टेज में से गुजर कर आगे एडल्ट बनने जा रहा है। ये जो ट्रांजिशन है बचपन से
नौजवानी की तरफ, उसमें उम्री की जो स्टेज है ये एक ट्रांजिशनल स्टेज है जिसमें बहुत सारी चीज़ें उसने लर्न करनी है जो आगे नौजवानी में जाकर उसके लिए अच्छी साबित हो। अच्छा, ये तो आपने मुझे वो लिमिटेशंस और वो वजूहात बताई हैं। मैं चाहती हूँ थोड़ा सा एलेबरेट करें कि वो ऐसे कौन से बिहेवियर्स हैं जिन्हें हम रिस्की बिहेवियर्स के तौर पे मार्क कर सकते हैं, और अगर पेरेंट्स जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं अगर वो अपने बच्चों में ऐसा कोई रवैया एसेस करते हैं तो फिर हम आगे फर्दर उनको गाइडलाइन भी देंगे। लेकिन ऐसे रवैयों की पहचान मैं चाह रही हूँ कि यहाँ पे बताई जाए कि वो कौन से रवैये। 6 बुनियादी रवैये हैं जो कि रिस्की बिहेवियर्स की कैटेगरी में आते हैं, और अमेरिका में सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने उनको 6 कैटेगरीज के अंदर कन्वर्ट किया है कि 6 रवैये हैं जो कि टीन एज के अंदर आपके बच्चों के अंदर नज़र आ सकते हैं। इन 6 जो बिहेवियर्स हैं, रिस्की बिहेवियर्स, इनमें से सबसे पहला है कि ऐसे रवैयों में इन्वॉल्व होना जिससे अनइंटेंशनल इंजरीज हों या फिर वायलेंस की तरफ बच्चे जो हैं वो जाएं। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं तो बच्चे जब हमारे टीनेजर बाइक या साइकिल चलाते हैं तो वो कभी भी हेलमेट का यूज़ नहीं करते, बल्कि वो साइलेंसर निकाल लेते हैं बाइक में से ताकि हर गुजरते बंदे को पता चले कि वो उनके पास से गुजर रहे हैं। इसी तरीके से अगर वो गाड़ी में बैठे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, तो वो सीट बेल्ट का इस्तेमाल नहीं करते। अगर वो पैसेंजर सीट पे हैं तो वो वहाँ पे भी सीट बेल्ट का इस्तेमाल नहीं करते। ये भी रिस्की बिहेवियर्स के अंदर आता है। थर्डली, वो ऐसे लोगों के साथ भी गाड़ी में सवार हो जाते हैं जो कि ड्रंक होते हैं या ड्रग्ड होते हैं, यानी अंडर दी टॉक्सिकेशन होते हैं, लेकिन वो उनके साथ बैठकर ट्रैवल कर रहे होते हैं, बाज़-औक़ात करीब की जगहों में और बाज़-औक़ात वो दूर की जगहों में ट्रैवल करने की तरफ जाते हैं। इसी तरीके से ये वो बच्चे हैं जो वन व्हीलिंग करते हुए आपको नज़र आते हैं, या गाड़ियां हैं तो उसको घसीटते हुए आपको नज़र आते हैं, या मुख्तलिफ करतब करते दिखाई देते हैं। यही वो बच्चे हैं जो कि बाज़-औक़ात गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी से बाहर लटक कर स्टीयरिंग को पैरों से संभाल कर या एक हाथ से संभाल कर वो गाड़ी चलाने की ट्राइयां कर रहे होते हैं ताकि उनके फ्रेंड्स जो हैं वो उनसे इम्प्रेस हों और जो उनका सर्कल है फ्रेंड्स का उसमें उन्हें पॉपुलैरिटी जो है वो मिले। लेकिन ये तमाम के तमाम ऐसे बिहेवियर हैं जो एक्सीडेंट्स की सूरत में उनकी जान भी जा सकती है, और ऐसा तकरीबन हर रोज़ लाहौर, कराची या जितने भी बड़े शहर हैं उनमें होता है कि बच्चे वन व्हीलिंग करते हुए अपनी जान गंवा देते हैं या इसी तरह गाड़ियों के साथ करतब करते हुए अपनी जान गंवा देते हैं। बल्कि आजकल मैंने देखा है सोशल मीडिया पे अपनी सेल्फ़ी को वो अपलोड करने के लिए भी बच्चे ऐसे बड़े रिस्क ले रहे होते हैं। जैसे किसी पहाड़ पे से चढ़ के सेल्फ़ी बनाते हुए मैंने देखा था कि एक बच्चा पहाड़ से गिर गया था, और इस किस्म की चीज़ें भी होती हैं। बिल्कुल है, और दुनिया भर में जो कि डेंजरस जगहों पे चढ़ के सेल्फी लेने का रुझान है उसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी जान भी गंवाते हैं, इंक्लूडिंग इंडिया, अमेरिका, यूरोप, तमाम जगहों पे ये चीज़ इस्टेब्लिश्ड है। अच्छा, इसके अलावा बच्चे ऐसे रवैये भी अपनाते हैं जो कि उन्हें वायलेंस की तरफ लीड कर रहे होते हैं, जैसे कोई ना कोई वेपन रखना। सोशल मीडिया पे भी अगर आप देखेंगे तो बाज़-औक़ात बच्चों की तस्वीरें नज़र आती हैं जो कि 13-14 साल के होते हैं, लेकिन उनके हाथों में गन्स होती हैं। यही वो बच्चे हैं जो लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व होते हैं, और जब लड़ाई झगड़ा होता है तो फिर वो गन्स चलाते भी हैं। एक बहुत पॉपुलर केस है जो कि कराची में एक हुआ था कि एक टीनेजर बच्चे ने एक दूसरे बच्चे को शूट कर दिया गुस्से के अंदर आके, और जो कि अभी कंटिन्यूसली वो केस जो है वो लगा हुआ है, और वो बच्चा जो है वो टीन एज से अब तकरीबन नौजवानी के एज के अंदर है, बट उसका मुस्तकबिल जो है वो उसी सारे चक्कर के अंदर ख़राब होता नज़र आता है। लड़ाई झगड़ों के अंदर इन्वॉल्व होना। इसी तरह बाज़-औक़ात बच्चे जब स्कूल से भी जान छुड़ाने की कोशिश करते हैं या स्कूल जाने में हिचकिचाहट महसूस करते हैं तो उसकी वजूहात होती हैं कि या तो उन्हें वहाँ पे बुली किया जा रहा होता है, या उन्हें लड़ाई झगड़ों में इन्वॉल्व किया जा रहा होता है, या वो खुद बुलिंग के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, या वो खुद लड़ाई झगड़ों के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कि वायलेंस के अंदर लेकर जा रही होती हैं उन्हें। सो पहला तो रिस्की बिहेवियर ऐसा है जिसके अंदर आप अनवांटेड इंजरीज़ की तरफ जाते हैं, अनइंटेंशनल इंजरीज़ की तरफ जाते हैं और वायलेंस की तरफ जाते हैं। सो ऐसे तमाम रवैयों से हमें परहेज़ करने की ज़रूरत है ताकि हमारी ज़िंदगी जो है वो दाव पर ना लगे। अच्छा, बाकी के ऐसे जो आपने 6 कैटेगरीज बताई हैं। अच्छा, सेकंड जो रवैया हम देखते हैं उसमें बज़ाहिर हमारे सुनने वाले ये समझेंगे कि शायद ये पाकिस्तान का मसला नहीं है, लेकिन मैं बताना चाहूँगी कि ये पाकिस्तान का मसला है, और हमारे पास आए दिन ऐसे क्लाइंट्स जो हैं वो आते रहते हैं जो इसी तरह के मसाइल का शिकार होते हैं कि
टीन एज के अंदर ही बच्चे जो हैं वो इंटीमेट रिलेशनशिप्स की तरफ जाते हैं। बिल्कुल। वो 12 साल के होते हैं, 13 साल के होते हैं, अभी उनके जो प्रोडक्टिव सिस्टम है वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, लेकिन इंटीमेट रिलेशनशिप्स की वजह से बाज़-औक़ात उन्हें अनवांटेड प्रेगनेंसीज हो जाती हैं जो कि अबॉर्शंस की सूरत में फिर एलिमिनेट करवाना पड़ती हैं। बट ये सारे सिनेरियो में उनकी हेल्थ जो है वो काफ़ी कॉम्प्रोमाइज्ड होती है, और यही बच्चियां आगे चल के जब अपने इस प्रोसेस में मैरिज की वजह से जाती हैं तो उन्हें काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है। देखिए ये तो फिजिकल एज वेल एज साइकोलॉजिकल दोनों हवालों से देखा जाए, ये ट्रॉमा का एक्सपीरियंस है जिसमें से फिर बच्चियों को गुजरना पड़ता है। सो 13 साल की 18 साल की एज से पहले ऐसे किसी भी रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहिए जिसको आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कॉल कर सकें, जिसमें आप किसी अपने गर्लफ्रेंड से या बॉयफ्रेंड से लेट नाइट मिलने के बंदोबस्त करते हुए नजर आएं, या फिर आप अकेले बाहर जाकर उनसे मिलने के बंदोबस्त करते हुए नजर आएं। ये तमाम के तमाम जो रवैये हैं ये रिस्की हैं, जो कि आपको आगे चलकर किसी ना किसी अनवांटेड प्रेगनेंसी से दो चार कर सकते हैं, या STDs जिसको बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज जो हैं वो भी बाज़-औक़ात आपको दूसरे पार्टनर से लग सकती हैं, जिसमें काफ़ी हेल्थ रिस्क इन्वॉल्व होते हैं, एंड HIV भी उसमें से एक है। सो अगर आप इन तमाम चीज़ों से बचना चाहते हैं सो इसका मतलब है कि आपको 18 साल की एज से पहले किसी भी इंटीमेट रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहिए, और ये कोई कॉन्शियस डिसीजन आपको करना पड़ेगा। अच्छा, तीसरा है ड्रग्स या अल्कोहल का इस्तेमाल करना। ड्रग्स या अल्कोहल का इस्तेमाल एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि चाहे आप लाइफ टाइम में सिर्फ एक दफ़ा ड्रिंक करें या ड्रग्स करें तो ये भी रिस्की बिहेवियर के अंदर आता है। सो टीन एज के अंदर ही बच्चे बाज़-औक़ात एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, वो ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, और अगर मैं स्कूल कॉलेजेस की बात करूं तो इसमें अल्कोहल भी शामिल है, इसमें इलिसिट ड्रग्स भी शामिल हैं, जैसे हेरोइन, जैसे चर्च का इस्तेमाल, आइस का इस्तेमाल आजकल काफ़ी बढ़ता नज़र आता है, कोकेन का इस्तेमाल है। बट इसके साथ साथ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स भी स्टूडेंट्स के अंदर बहुत कॉमन है, ख़ास तौर पे मेडिकल स्टूडेंट्स के अंदर, और जो हायर एजुकेशन के अंदर बच्चे होते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन है, और उसमें रिटालिन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नज़र आता है, वेलियम का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नज़र आता है, लेक्सोटनिल्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नज़र आता है। ये तमाम के तमाम वो चीज़ें हैं जो कि आपको आगे चल के किसी न किसी सब्सटेंस एडिक्शन में मुब्तला कर सकती हैं। बिल्कुल, और पेन किलर्स बच्चे बहुत इस्तेमाल करते हुए नज़र आते हैं, ख़ास तौर पे मैंने फीमेल्स को, ख़वातीन को देखा है। दूसरा मैं यहाँ पर ये भी बताना चाहूँगी कि जब एक मरतबा आपने बात की है कि रिस्की बिहेवियर है एक मरतबा भी इस्तेमाल करना, जब एक मरतबा किसी का ब्रेन वो मज़ा वो बस चख लेता है तो फिर हर टर्न पे आपका ब्रेन आपको यही सजेस्ट करता है कि फिर वही बस ज़िंदगी में दोबारा लेके आए, क्योंकि ये जितने भी नशे हैं ये बेसिकली आपको एक डोपामिन हिट देते हैं। सो अगर आपको डोपामिन हिट मिलती है तो वो कहता है कि डू इट अगेन, दोबारा करो, ताकि मुझे वही हिट जो है वो चाहिए। क्योंकि एक और हमें पर्सपेक्टिव अपने जहन में रखने की ज़रूरत है कि टीन एज के अंदर बच्चों की सेल्फ एस्टीम काफ़ी लो होती है, वो अपने बॉडी चेंजेस की वजह से थोड़े एंग्जाइटी और स्ट्रेस के अंदर भी होते हैं। सो जब भी उन्हें कोई ऐसी दावत देता है जो कि नशे से मुतल्लिका हो, या प्रिस्क्रिप्शन ड्रग से मुतल्लिका हो, या इवन जो खांसी के सिरप्स हैं उससे मुतल्लिका हो, तो उन्हें पीकर अच्छा लगता है या इस्तेमाल करके अच्छा लगता है। जब अच्छा लगता है तो वो समझते हैं कि शायद अपनी इन फीलिंग्स को एलिमिनेट करने के लिए उन्हें दोबारा उन चीज़ों का यूज़ करना चाहिए, और डोपामीन की मिकदार जब आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो इसका मतलब है कि एडिक्शन के चांसेस भी दुगना और तिगना होने की तरफ जाते हैं। सो ड्रग्स से भी हमें दूर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि वन टाइम ड्रग्स का जो यूज़ है ये भी आपको वायलेंस के अंदर लेकर जा सकता है, एंड इवन आपकी डेथ भी हो सकती है अगर आप इलिसिट ड्रग्स का इस्तेमाल करने की तरफ जाते हैं। इसी तरीके से टोबैको का जो यूज़ है, फोर्थ है कि टोबैको का यूज़ भी आपको बाकी तमाम ड्रग्स की तरफ लेकर जाता है। सो टोबैको से मेरी मुराद पर्टिकुलरली सिगरेट स्मोकिंग है। अगर कोई बच्चा 13 साल की एज से पहले सिगरेट को ट्राई करता है, किसी बड़े का सिगरेट उठा के उसका एक पफ लेता है या पूरा सिगरेट पीता है, तो ये दोनों बिहेवियर जो हैं ये रिस्की बिहेवियर की कैटेगरी में आते हैं। 13 साल की एज में बच्चा अगर कोई पूरा एक सिगरेट पीता है या हफ्ते में एक दफ़ा सिगरेट पीता आपको नज़र आता है, तो इसका मतलब है कि ये भी एट रिस्क है, और इसके आगे चल के दूसरे जो ड्रग्स हैं उसको इस्तेमाल करने की तरफ जा सकता है, या उसकी कंपनी ऐसी हो सकती है जो कि ड्रग्स करती हो और वो उनके अंदर इन्वॉल्व हो सकता है। सो ऐसी चीज़ों से भी हमें इज्तनाब करने की ज़रूरत है, बिकॉज़ ये वो चीज़ें हैं जो कि आगे किसी न किसी हमें बड़े कॉन्सिक्वेंस की तरफ लेकर जा सकती हैं। अच्छा, टोबैको का जो यूज़ है इसमें सिर्फ सिगरेट ही नहीं है, बल्कि गुटखा है, छालियाँ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना या शीशे का इस्तेमाल करना,
اور اس کے علاوہ جس میں فلیور ٹبیکو ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ نسوار استعمال کرنا، ہمارے ملک کے کچھ حصوں کے اندر نسوار کا بہت کامن یوز ہوتا ہے، جس میں بہت جلدی چھوٹے بچے جو ہیں وہ بھی استعمال کرنے لگتے ہیں، بڑوں کی دیکھا دیکھی. سو یہ تمام جو سافٹ ٹبیکو یوزج ہیں یہ رسکی بیہیویئرز کے اندر آئیں گے اگر آپ انہیں بیفور 13 استعمال کرتے ہیں یا ایون اپنی ٹین ایج کے اندر استعمال کرتے ہیں. اچھا، نیکسٹ ایک بیہیویئر بچوں کے اندر نظر آتا ہے کہ ان کی ڈائٹری ہیبٹس بہت زیادہ ویک ہیں. یہ بھی رسکی بیہیویئر کی کیٹیگری میں آتا ہے کہ بچے ڈائٹ پراپر نہیں لینا چاہ رہے ہوتے، وہ فروٹس کا استعمال نہیں کرتے، وہ ویجیٹیبلز کا استعمال بالکل نہیں کرتے، اور وہ بہت زیادہ میٹھی جو ڈرنکس ہیں ان کا یوز کرتے ہیں. شوگر والی ڈرنک سے میری مراد ہے کہ کوک کا استعمال کرنا، فزی ڈرنکس کا استعمال کرنا، یا پھر پیکنگ والے جوسز کا استعمال کرنا. اس کے ساتھ ساتھ انرجی ڈرنکس کا استعمال کرنا، جیسے ریڈ بلز ہیں ان کا استعمال کرنا. سو یہ تمام جو چیزیں ہیں جب وہ اپنی ڈائٹ ہیبٹس ان کی پور ہوتی ہیں تو ڈیفینیٹلی ان کی جو فزیکل ہیلتھ ہے وہ بھی زیادہ اچھی نہیں ہوتی. اور بچے بعض اوقات دودھ کا استعمال بھی نہیں کرتے جو کہ ان کی بونز کو بہتر بنانے کے لیے کام آ رہا ہوتا ہے. سو یہ تمام جو چیزیں ہیں ان کی ہیلتھ کو کمپرومائز کرتی ہیں. اور جب ہم پور ڈائٹ ہیبٹس کے ساتھ ہوتے ہیں سو نہ صرف ہم فزیکلی افیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں بلکہ ہماری جو برین ہیلتھ ہے وہ بھی افیکٹ ہو رہی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہماری ریزننگ پور ہوتی ہے، ججمنٹ پور ہوتی ہے، ڈیسیجن میکنگ جو ہے وہ بھی پور ہوتی ہے، اور ہمارے اندر خاص طور پر موڈ مزاج کے جو مسئلے ہیں وہ ابھرنا شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم راتوں کو پھر دیر تک جاگنا شروع کرتے ہیں اور صبح دیر تک سونا چاہتے ہیں. لیکن جب اسکول میں آپ کو جانا ہوتا ہے تو ظاہری بات ہے آپ کو اسکول میں بھی جانا ہے، جس کا مطلب ہے کہ پورا دن آپ کا موڈ جو ہے وہ اکھڑا اکھڑا رہے گا، اریٹیبلٹی بہت زیادہ ہوگی، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ آئے گا، آپ لڑائی جھگڑے میں جلدی انوالو ہو جائیں گے. سو پور جو ڈائٹ ہیبٹس ہیں وہ بھی بچوں کے اندر رسکی بیہیویئرز کو جنریٹ کرتی ہیں. بچوں میں یہ رویہ بڑا کامن ہے کہ وہ گھر میں جو فوڈ پریپیئر ہوتی ہے اس کو کھانے کی بجائے وہ باہر سے جو جنک فوڈ ہے وہ منگوانے کی طرف بالکل وہی ہے، بیکاز دے ڈونٹ وانٹ ٹو ایٹ ویجیٹیبلز، دے ڈونٹ وانٹ ٹو ایٹ لینٹلز، دے ڈونٹ وانٹ ٹو ایٹ ایون چکن اور فش. وہ صرف پیزا کھانا چاہتے ہیں، پاستا کھانا چاہتے ہیں، اور وہ فرائیڈ چیزیں کھانا چاہتے ہیں، برگرز کھانا چاہتے ہیں. لیکن یہ تمام کی تمام جو چیزیں ہیں یہ ایکچولی انہیں اس ورج پہ لے کر آتی ہیں کہ آگے ان کو موڈ سوئنگز ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یا انہیں موڈ مزاج کے مسئلے جس میں ہائپر ایکٹیویٹی بڑھ جاتی ہے یا ڈپریشن کے مسئلے ہوتے ہیں. سو یہ تمام کے تمام مسئلے جو ہیں وہ ان کی پور ایٹنگ ہیبٹ سے لنک کرتے ہیں. سو پور ڈائٹ جو ہے وہ بھی ایک رسکی بیہیویئر ہے جو کہ ٹین ایج کے اندر بچوں کے اندر شروع ہو جاتا ہے. ایک اور ٹرینڈ جو بچیوں میں نظر آتا ہے آج کل دیکھنے میں کہ وہ سلم رہنے کے لیے کم کھانا شروع کر دیتی ہیں، وہ اپنے آپ کو بھوکا رکھتی ہیں تاکہ وہ دبلی پتلی نظر آئیں، اور یہی چیز جو ہے وہ انہیں انڈر ویٹ کی طرف لے کر جاتی ہے، اور بعض اوقات ان کی جو ہیلتھ ہے وہ رسک پہ ہوتی ہے، کیونکہ جتنا آپ کا ویٹ کم ہوتا ہے آپ کے ایوریج ویٹ سے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے جو وائٹل آرگنز ہیں ان کے فیلئر کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. فیٹس آپ کو چاہیے ہوتا ہے جو کہ آپ کو انرجی پرووائڈ کرتا ہے. جب فیٹس کم ہوتا ہے آپ سارا دن جو ہے وہ اریٹیبل موڈ میں رہتے ہیں، لیتھارجک رہتے ہیں، تھکاوٹ رہتی ہے، اور آپ کے سونے جاگنے کو اوقات بھی جو ہیں وہ چینج ہو جاتے ہیں. سو پور ایٹنگ ہیبٹس جو ہیں بچے اور بچیوں دونوں کے اندر یہ بھی رسکی بیہیویئرز ہیں جو انہیں ہیلتھ کانسیکوینسز فزیکل اور سائیکولوجیکل دونوں اینڈز پہ ہیلتھ کانسیکوینسز کو فیس کروانے کی طرف جاتے ہیں. سو یہ بیسیکلی چیزیں ہیں جو کہ ٹین ایجرز کے اندر ہمیں رسکی بیہیویئرز کے طور پر نظر آتے ہیں جنہیں بہتر بنانے کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا میم، میں چاہتی ہوں کہ اس سے پہلے کہ ہم بات کریں کہ اس کا کوئی باقاعدہ آپ گائیڈ لائن ہمیں پرووائڈ کریں، ایسے کون کون سے ریسورسز ہیں جہاں پر مدد مل سکتی ہے؟ یعنی ماں باپ کو اگر اپنے بچوں میں یہ بیہیویئر نظر آتے ہیں اور ان کے نقصانات بھی جیسے کہ اب آپ نے بتائے ہیں، تو پھر ماں باپ کہاں سے مدد حاصل کر سکتے ہیں؟ اچھا، مدد کے بارے میں بتانے سے پہلے میں ایک اور چیز شیئر کرنا چاہوں گی کہ فزیکل ایکٹیویٹی کا بہت کم کر دینا، کیونکہ ٹین ایجرز بچے جو ہیں وہ زیادہ گیمز کے اندر اب نہیں جاتے، وہ زیادہ کمپیوٹر کے سامنے بیٹھنا پسند کرتے ہیں، ٹیبلٹس کے اوپر زیادہ بیٹھنا پسند کرتے ہیں. سو فزیکل ایکٹیویٹی ان کی ایوریج جو ہونی چاہیے وہ کم ہے، جس کی وجہ سے کوئی کارڈیو ویسکولر ایکسرسائزز بھی نہیں ہوتی. اور اگر میں ٹین ایجرز کی بات کروں تو بعض اوقات وہ اپنے، چونکہ ٹین ایج کے اندر لڑکے ذرا دبلے پتلے ہوتے ہیں، سو وہ اپنا ویٹ بڑھانے کے لیے بعض اوقات جم کی ایکسرسائزز کی طرف جاتے ہیں. جو جم کے انسٹرکٹرز ہیں وہ انہیں اسٹیرائڈز کے استعمال کی طرف لگاتے ہیں تاکہ ان کے بائسیپس ٹرائسیپس تیزی سے ڈیولپ ہونا شروع ہوں، اور جم کی ہیوی ایکسرسائز انہیں کروانے کی طرف وہ جاتے ہیں، جبکہ اس کی بجائے
टीन एजर्स जो बच्चे हैं उन्हें वॉक ज़्यादा करने की ज़रूरत होती है, स्विमिंग करने की ज़रूरत होती है, किसी ना किसी फ़िज़िकल गेम के अंदर जिसमें उनकी एनर्जी चैनलाइज हो वो अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। लेकिन कोई ना कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी जो है वो उन्हें ज़रूर अपनी ज़िंदगी के अंदर एक्सरसाइज की सूरत में रखने की ज़रूरत है। और एक्सरसाइज से मेरी मुराद जिमिंग एक्सरसाइजेस नहीं है, बल्कि एरोबिक एक्सरसाइजेस हैं जिसमें कार्डियोवैस्कुलर वो कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, जो कि उनको अच्छी एनर्जी प्रोवाइड करें, अच्छे केमिकल्स प्रोवाइड करें, ताकि उनका मूड जो है वो बेहतर होने की तरफ जाए। अच्छा, जहाँ तक रिसोर्सेज की बात है कि क्या रिसोर्सेज हैं जो कि हेल्प कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो पेरेंट्स को खुद सीखना पड़ेगा, जो कि 24 आवर्स उनके साथ रहते हैं, कि वो क्या ऐसी चीज़ें करें जिससे टीन एज के अंदर वो अपने बच्चों के साथ एक कंफर्टेबल रिलेशनशिप मेंटेन करें और उसके साथ साथ वो उन्हें डिसिप्लिन भी कर सकें। अच्छा, ज़्यादातर पेरेंट्स जो हैं वो ये सीखने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं कि बच्चों को डिसिप्लिन कैसे किया जाए, जबकि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि बच्चों के साथ रिश्ता कैसा बनाया जाए। अगर आपका बच्चों के साथ अच्छा रिश्ता है तो फिर आपके बच्चे आपके डिसिप्लिन को मानेंगे। लेकिन अगर आपका रिश्ता बहुत कमज़ोर है उनके साथ, अगर आप बस अथॉरिटी फिगर बनना चाहते हैं घर में और ऑर्डर पास करना चाहते हैं और बच्चों को आप टाइम नहीं देते, तो फिर आपके लिए ऐसे बच्चों को डिसिप्लिन करना मुश्किल होगा, क्योंकि उनका रिबेलियस एटीट्यूड जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा। तो सबसे पहले पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ बेहतर रिश्ता इस्तवार करने की ज़रूरत है। और रिश्ता इस्तवार करने के लिए फ़िज़िकल कॉन्टेक्ट होना चाहिए, यानी आप अपने बच्चे को छुएं, उसे टच करें, फिज़िकली उसको हक करें। और अगर आपको हक करना टीनेज में आपके बच्चे थोड़ा ऑकवर्ड फील करते हैं या आपको बाजू का ऑकवर्ड लगता है क्योंकि आपको आदत इस चीज़ की नहीं है, तो आप उसके शोल्डर पे टच कर सकते हैं, पैट कर सकते हैं। लेकिन फिज़िकल कांटेक्ट जो पेरेंट्स और बच्चों का है, ख़ास तौर पे टीनेजर्स का, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, वो बचपन में तो बहुत ज़्यादा होता है, ग्रेजुअली लोग इसे कम कर देते हैं, लेकिन इसे ग्रेजुअली ख़त्म नहीं करना चाहिए, बल्कि इसको भी ग्रो करना चाहिए, अच्छा मेंटेन रखना चाहिए। ये नहीं कि टीनेजर बच्चा है तो आप उसको गोद में बिठा लें, डेफिनेटली अब उसकी वो एज नहीं है, लेकिन आप ज़रूर पास बैठा है तो उसके हाथ पे हाथ रखें या उसके बाजू को पैट करते हुए आप बात कर सकते हैं। लेकिन कोई ना कोई फिजिकल कांटेक्ट आपको डेली बेसिस पे अपने बच्चे के साथ रखने की ज़रूरत है। जैसे बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो आप उन्हें हक करके भेज सकते हैं, स्कूल से वापस आते हैं तो आप हक करके रिसीव कर सकते हैं, अगर नहीं तो आप कम से कम शेक हैंड कर सकते हैं या उनके पास थोड़ी देर के लिए बैठें, उन्हें टच करें और उनसे कोई बातचीत करें। सेकंड एक बात है फिजिकल कांटेक्ट के बाद कि बच्चों को प्रेज भी ज़रूर करें। ज़्यादातर पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों की जिस्मानी ज़रूरियात को पूरा करते हैं। जिस्मानी ज़रूरियात से मेरी मुराद है कि वो उन्हें अच्छा खाना प्रोवाइड करते हैं, वो उन्हें पहनने के लिए अच्छे कपड़े देते हैं, वो उनके रहन सहन को कंफर्टेबल बनाने के लिए उनको एक अच्छा बेडरूम जो है वो डिज़ाइन करके देते हैं या अच्छी जगह देते हैं रहने के लिए। बट व्हेन इट कम्स टू इमोशनल नीड्स तो पेरेंट्स अपना हाथ थोड़ा खींच लेते हैं, वो उनकी तारीफ़ नहीं करते, वो उनकी जो अचीवमेंट्स है उनको एक्नॉलेज नहीं करते, बल्कि वो कहते हैं कि मेरा बच्चा है ये नहीं करेगा तो और कौन करेगा। वो क्रेडिट क्रेडिट जो है वो अपने आप को देते हैं, क्रेडिट उस तक जाने नहीं देते। सो बच्चों के अंदर ख़ास तौर पर हमें देखने की ज़रूरत है, मैं टीन एजर्स की बात कर रही हूँ, कि उनको छोटे छोटे बिहेवियर पकड़े उनके जो पॉजिटिव हों, अच्छे हों, और आप चाहते हैं कि आपके बच्चे रिपीट करें तो उस पर ज़रूर उन्हें प्रेज़ करें। प्रेज़ से मेरी मुराद कोई 2 घंटे की प्रेज़ नहीं है, प्रेज़ से मेरी मुराद है कि 1 मिनट के अंदर अंदर उसको बताएं कि उसने जो काम किया है वो बड़ा अच्छा आपको लगा और आपका दिल बड़ा खुश हुआ और वैसे वो एक अच्छा इंसान है। सो प्रेज़ भी उसके छोटे छोटे एक्शन पे ज़रूर करें, और अगर वो बड़ा कोई आउटकम देता है उस पर भी ज़रूर प्रेज़ करें, बट आउटकम की बजाय अगर आप छोटे छोटे बिहेवियर्स जो कि लीड करते हैं टुवर्ड्स दैट आउटकम, अगर आप उस पर प्रेज़ करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, इसके साथ अपने बच्चों के साथ टाइम कुछ ज़रूर स्पेंड करें। डेली डे के अंदर कुछ ना कुछ टाइम, कोई आप ब्रेकफास्ट इकट्ठा कर लें, अगर आप ब्रेकफास्ट इकट्ठा नहीं कर सकते तो डिनर इकट्ठा ज़रूर करने की तरफ जाएं, नहीं तो शाम की चाय इकट्ठी ज़रूर पीने की तरफ जाएं। इसके अलावा वीकली बुनियादों पे भी ज़रूर अपने बच्चों के साथ कोई टाइम स्पेंड करें, जैसे मूवी दिखाने के लिए सबको बाहर ले जाएं, या खाना बाहर खाना, या घर में कोई खाना अरेंज करना और उसमें सब जो बच्चे हैं उसको इंजॉय करना। बच्चों के साथ जब आप टाइम स्पेंड करते हैं तो फिर आप सिर्फ बच्चों को अटेंड करें। बहुत दफ़ा मैं देखती हूँ जो पेरेंट्स हैं, जब बच्चे बात कर रहे होते हैं तो वो अपने किसी काम में मगन होते हैं, अपनी बातों में मगन होते हैं, और वो कहते हैं हाँ बोलो, और बच्चा उन्हें बात कहता है, वो प्रॉपर बात सुनते नहीं और वो फ़ौरन कोई हुक्म सादर फरमा देते हैं। जब भी आपका बच्चा आपसे बात करने आए, चाहे वो टीनेजर है चाहे वो छोटा है, तो अपने काम छोड़कर उसकी तरफ मुँह करें, आई कॉन्टैक्ट बनाएं और उसकी बात को पूरी तवज्जो से सुनें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका बच्चा
خود کو امپورٹنٹ کنسیڈر کرتا ہے آپ کے لیے. آپ اس رویے سے بتا رہے ہیں کہ تم باقی کاموں سے زیادہ پرائورٹی پہ ہو, زیادہ اہم ہو. فرض کریں اگر آپ بیزی ہیں اور آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے اس کو اٹینڈ کرنے کے لیے, تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بیٹا آپ آدھے گھنٹے کے بعد میرے پاس آئیے گا تاکہ میں یہ کام نپٹا لوں اور میں آپ کی بات کو زیادہ توجہ سے سن سکوں گا. سو اپنے بچوں سے جب بھی بات کریں پوری کی پوری اٹینشن جو ہے وہ انہیں دے کے بات کریں. یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ کا اچھا رشتہ استوار کرتی ہیں اپنے بچے کے ساتھ. جب رشتہ اچھا بن جاتا ہے, رشتہ مضبوط ہوتا ہے, تو اب سیکنڈ سٹیپ آتا ہے کہ پھر ڈسپلن کیسے کیا جائے بچوں کو. اچھا میم, اس سے پہلے کہ میں آپ سے آگے نیکسٹ سٹیپس کے بارے میں بھی بات کروں, یہاں پر ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور بریک پہ جانے کے بعد یعنی جانے سے پہلے میں آپ کو سمرائز کر دوں کہ یہاں پر ہم آپ کو ایسی گائیڈ لائن فراہم کریں ان ماں باپ کے لیے جو اپنے بچوں میں رسکی بیہیویئرس کو اسیس کر چکے ہیں, یا ایسے ماں باپ بھی اس پروگرام سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں جن کے بچے ابھی ٹین ایج میں قدم رکھ رہے ہیں یا رکھنے جا رہے ہیں. اور آگے چل کے ہمیں جوائن ضرور کیجیے گا بریک کے بعد, کیونکہ آگے کچھ ایسے پوائنٹس ہیں جو آپ سے ہم ڈسکس کریں گے جو بہت زیادہ بینیفیشل ہوں گے. تو ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ہمارے کچھ سٹائل بنے ہوتے ہیں فیملی میں یا کسی پیارے سے, ہمارا جو سابقہ انٹریکشن ہوتا ہے, جو سابقہ لین دین ہوتا ہے, یا سابقہ جو ہمارے رویے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, وہ راہ میں بہت بڑی رکاوٹ پیدا کرتے ہیں. اور ہم عادتیں جو ایک دفعہ اپنا چکے ہوتے ہیں, تو ان کو اگر ہم خالی ول پاور کے زور پہ بدلنا چاہیں تو پھر زیادہ دیر تک ول پاور کا سکہ نہیں چلتا, اور ہمیں کوتاہی اپنی سمجھ میں آنے لگتی ہے, مسئلہ حل نہیں ہوتا اور ہم تھک جاتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں, ہٹ باٹم ہوتے ہیں. تو پھر ہم واقعی بدلنے کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ جو آرٹ اور سائنس کے رستے ہیں, کیونکہ اس میں آپ کچھ نہ کچھ آرٹ کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں, اچھے مذاکرات کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں, اور سائنٹیفک اپروچ کو بھی لیتے ہیں, اور اس کو لے کے جب آپ ایک روڈ میپ بناتے ہیں اور پھر قدم بہ قدم اس روڈ میپ پہ آگے بڑھتے ہیں, تو پھر خوشحالی اور کامیابی آپ کے قدم چومتی ہے. سب سے پہلے ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو ایک ایسی ذہنی سطح پہ رکھنا ہے, جذباتی کیفیت کچھ ایسی رکھنی ہے کہ جو کسی بھی طرف شدت کی طرف نہ جاری ہو, یعنی ایک درمیانی نیوٹرل لیکن تھوڑی سی مثبت اور پر امید ذہنی کیفیت سے ہم معاملات کو زیادہ اچھا ڈیل کر سکتے ہیں, ہم زیادہ اچھا تجزیہ کر سکتے ہیں. اور کبھی کبھی یہ جو ڈسکریجمنٹ بیچ میں آ جاتی ہے, تو ہمیں اس پہ بھی قابو پانا ہوتا ہے. جب ایسے لگے کہ بہت مشکلات ہو رہی ہیں, تو پھر چھوٹے گول سیٹ کرنے چاہیے. جب ہمیں کامیابیاں مل رہی ہوں تو پھر ذرا بڑے گول سیٹ کرنے چاہیے. تو کبھی ایک قدم پیچھے آنا پڑے تو کوئی بات نہیں, آپ 2 قدم آگے اور 1 قدم پیچھے اور 2 قدم پیچھے اور 3 قدم آگے اگر کرتے رہیں تو کامیابی آپ کو ضرور ملے. چوکنگ یوں ہوتی ہے کہ جب ہم ذرا تھک جاتے ہیں تو تھوڑا ہم سانس لے لیتے ہیں, اور پھر ہم دوبارہ اپنی منزل کی طرف چلنا شروع کر دیتے ہیں. جیسے آپ پہاڑ کی چوٹی سر کر رہے ہوں اور آپ کو کچھ دیر بعد لگے کہ آپ کا سانس پھول گیا ہے, تو آپ تھوڑی دیر بیٹھ جاتے ہیں کسی جگہ, اور اس کے بعد پھر جب آپ کا سانس درست ہو جائے تو آپ پھر چوٹی کی سمت چلنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن ٹینکنگ اس کے برعکس ہے کہ آپ اندھا دھند کسی منزل کی طرف چلنا شروع کر دیتے ہیں. آپ پہاڑ کی چوٹی پہ طرف چل رہے ہیں, آپ کا سانس پھول گیا, اور پھر ساتھ آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں, بلا وجہ میں یہ کام کر رہا ہوں, یہ تو کوئی خاص اہمیت کا حامل نہیں ہے. تو جب آپ کی جو اصل منزل ہے یا آپ کا جو گول ہے وہ آپ کو کم اہمیت کا حامل نظر آنے لگے, تو آپ سمجھیں کہ آپ ٹینکنگ کر رہے ہیں. چوکنگ وہ چیز ہے جو ہماری زندگی میں ہمیشہ کارآمد ہوتی ہے, لیکن ٹینکنگ ہمیں ڈبو دیتی ہے. اندازہ کریں کہ جو اس طرح بھی آگے بڑھتے ہیں کہ اپنے کلاس فیلوز کو اور دوسرے لوگوں کو سمجھانے بیٹھتے ہیں, تو بعض اوقات وہ ان کو قائل کرنے کی بجائے وہ خود قائل ہو جاتے ہیں, اور کوئی نہ کوئی دن ان کی زندگی میں ایسا آتا ہے کہ جب انہیں کوئی کوفت ہوتی ہے یا ان کو کوئی مزری ہوتی ہے یا ان کو کوئی پریشانی ہوتی ہے یا کوئی زندگی کے برے دنوں میں سے کوئی دن آ جاتے ہیں, تو ایسے موقع پہ وہ غلط فہمی میں ہاں کر بیٹھتے ہیں نشے کے بارے میں, سگریٹ کے بارے میں, چرس کے بارے میں, یہ سوچتے ہوئے کہ بس میں نے کون سا یہ کرنا ہے, میں تو لوگوں کو سمجھاتا ہوں اس لیے میں تو ٹیمپریری کروں گا. ہمارے ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ٹین ایجرز میں ایسے رسکی بیہیویئرز کی جو کہ ان کی جان کا خطرہ بھی بن سکتے ہیں, اور ہم گائیڈ لائن فراہم کر رہے تھے ایسے ماں باپ کو
جو اپنے بچوں میں ایسے رسکی بیہیویئرس کو اسیس کر چکے ہیں یا پھر ایسے ماں باپ جو اپنے بچوں کو کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، تو ایسا پھر وہ کیا کریں، جس میں میڈم نے بہت اچھے شاندار ٹپس دیے، اور ابھی 2 ہی ٹپس میڈم نے دیے ہیں کہ اپنا ایک تو فزیکل ٹچ جو ہے وہ بچوں کے ساتھ برقرار رکھیں، اور ان کے جو ایموشنل نیڈز ہیں ان کو پورا کرنے کی طرف آئیں، ان کو اپریزل دینے کی طرف آئیں. اور اس کے علاوہ میڈم کیا کیا جا سکتا ہے؟ اس کے علاوہ اپنا ٹائم زیادہ اسپینڈ کریں. یہ وہ چیزیں تھیں جو کہ رشتہ زیادہ مضبوط کرنے کی طرف ہیں. ونس رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے تو پھر آپ کمیونیکیشن کے چینلز اوپن کریں، سوال زیادہ پوچھیں اور جاننے کی کوشش کریں کہ آپ کے بچوں کی زندگی میں کیا چل رہا ہے، ان کے فرینڈز کون سے ہیں، اسکول کے اندر وہ کن لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں. اور یہ انفارمیشن اس طریقے سے بچوں کو ٹرین کریں کہ وہ والنٹیریلی یہ انفارمیشن آپ کو دیں، جس کے لیے پیرنٹس یہ کر سکتے ہیں کہ جب بھی بچے اسکول سے واپس آتے ہیں تو فوری طور پہ انہیں اٹینڈ کریں، اور کچھ ٹائم جب وہ اسکول سے واپس آتے ہیں تو ان کے ساتھ اسپینڈ کریں. جیسے انہیں کپڑے چینج کرنے میں کچھ ہیلپ کر دیں، چیزیں ان کی پراپر کسی جگہ پہ رکھنے میں ہیلپ کر دیں، یا انہیں پوچھیں کہ پانی چاہیے یا کھانا بھی تھوڑی دیر میں چاہیے یا کب چاہیے. سو ان کے ارد گرد کچھ موجود رہیں تاکہ بچوں کو لگے کہ میں گھر واپس آیا ہوں تو میری ماں نے مجھے اٹینڈ کیا ہے پراپر، بالکل ویسے ہی جیسے کوئی گیسٹ گھر میں آتا ہے تو ہم اسے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اٹینڈ کرنے کے لیے اور اس سے اوبھگت کرتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں. سو جب وہ اٹینڈ کر رہی ہے ماں تو اس کو اوپن اینڈڈ کویسچنز بھی کرنے چاہیے کہ آج کا دن کیسا گزرا آپ کا اسکول میں، آج آپ کے کون کون سے فرینڈز آئے ہوئے تھے، آج اسکول کا دن کیسا رہا آپ کا، آپ کی کون کون سی کلاسز ہوئیں، اچھا اسکول کے اندر کیا کوئی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹی میں آپ نے پارٹیسپیٹ کیا یا نہ کیا. سو اوپن اینڈڈ کویسچن پوچھیں جس کا وہ الیبوریٹو تھوڑا آنسر کر سکیں. کلوزڈ اینڈڈ کویسچن سے اجتناب کریں. کلوزڈ اینڈڈ کویسچنز یہ ہیں کہ دن پھر اچھا گزرا آپ کا، وہ کہے گا ہاں یا وہ کہے گا نہ. اچھا آج دن اسکول کے اندر ساری آپ کی کلاسز ہوئیں، وہ کہے گا ہاں یا نہ. سو یس نو والے کویسچنز اس سے نہ کریں، بلکہ ایسے سوال کریں جس کا وہ کوئی 2 فقروں میں یا 1.5 فقرے کے اندر آپ کو جواب دے اور میکسیمم انفارمیشن جو ہے وہ آپ تک پہنچے. جب بچوں کو آپ اس طریقے سے ٹرین کرتے ہیں کہ وہ والنٹیریلی وہ انفارمیشن دیتے ہیں جو ان کی زندگیوں میں ہو رہا ہے، تو اب آپ کے پاس کافی ایج ہے کہ آپ انٹروین کر سکیں اس جگہ پر جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پہ آپ کو گائیڈنس دینے کی ضرورت ہے، یہاں پہ آپ کو اپنے بچوں کو مشورہ دینے کی ضرورت ہے، یا یہاں پہ کوئی ایسا رویہ ہے جو کہ آپ کو اپنے بچوں کے اندر کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے. بلکہ جب آپ ایجوکیٹ کرنے کی بجائے بچے کو ایووکیٹ کرنے کی طرف آتے ہیں، یعنی آپ کوسچنز پراپ کرتے ہیں، تو آٹومیٹکلی وہ کسی صحیح نتیجے پر خود بخود پہنچنا شروع ہو جاتا ہے. اچھا سیکنڈلی جب آپ اوپن اینڈڈ کویسچن پوچھتے ہیں تو چونکہ آپ کے پاس کافی مٹیریل ہوتا ہے جو آپ کا بچہ آپ سے شیئر کرتا ہے، سو نہ صرف آپ وقتاً فوقتاً انٹروین کر کے چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں، بلکہ آپ کے بچے کا آپ پہ ٹرسٹ بھی ڈیولپ ہوتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ وہ جو بھی باتیں کرتا ہے آپ اس کو بڑے اچھے طریقے سے سنتے ہیں اور آپ اکارڈنگلی اس کی سوچ کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے، اس کے پرسپیکٹیو کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے اپنی کوئی ہیلپ اس کو آفر کرتے ہیں. آپ بچے سے یہ بھی پوچھ لیتے ہیں کہ یہ جو مسئلہ آپ فیس کر رہے ہو اسکول میں، if he shares it with you، تو کیا یہ آپ خود سولو کرنا چاہیں گے یا آپ کو لگتا ہے کہ میں جا کر کوئی بات چیت کروں یا میں آپ کو مشورہ دوں اور آپ اس مشورے کے اکارڈنگ اس کو سولو کرنے کی طرف جائیں. سو جو بھی معاملات آپ اس کے ساتھ طے کریں پھر اس کے مطابق چلیں. اگر آپ اپنے بچے کو کسی بھی مشکل میں دیکھتے ہیں تو فوراً اٹھ کھڑے نہ ہو اس کی مدد کے لیے جب تک کہ وہ آپ کو مدد کے لیے کہتا نہیں ہے. اگر وہ کہے تو پھر آپ اس کو ضرور ہیلپ دینے کی طرف جائیں. اچھا زیادہ تر بچوں کو یہ اپنے پیرنٹس سے شکایت ہوتی ہے کہ وہ ان کو سمجھتے نہیں ہیں، بیکاز پیرنٹس ٹائم اسپینڈ نہیں کرتے بچوں کے ساتھ، بچوں سے بات چیت زیادہ اوپنلی نہیں کرتے، اور بچے سم ہاؤ فیئر کے اندر رہتے ہیں کہ میں یہ بات اگر کروں گا تو میرے پیرنٹس برا مانیں گے اور مجھے کوئی ڈانٹ پڑے گی، ریئیکشن آئے گا. سو آپ کے اپنے بچوں کا پرسپیکٹیو ضرور سنیں، ریئیکٹ نہ کریں بلکہ انہیں رسپانس کرنا سیکھیں کہ کیا آپ ایسی بات جواب میں کریں گے جو کہ آپ کے بچوں کی لانگ ٹرم بہتری میں ہے. ہو سکتا ہے بچہ کوئی ایسی بات آپ سے شیئر کرتا ہے، فرض کریں اگر کوئی بچی ٹین ایجر ہے 13-14 سال کی جو کہ اپنی ماں سے شیئر کرتی ہے کہ اس کی کسی لڑکے سے دوستی ہو گئی ہے. اب ماں اس کو اپنے کلچر پرسپیکٹیو کی بجائے اس بچی کے پرسپیکٹیو کو انڈرسٹینڈ کرے اور پوچھے کہ اچھا کیا ایسی چیز ہے جو کہ آپ کو اس میں اچھی لگتی ہے.
अच्छा उसकी हैबिट्स कैसी हैं, उसकी एज क्या है, क्या वो आपसे एज में ज़्यादा बड़ा है या आप ही की क्लास में है। जब माँ ये सवाल ज़्यादा प्रोब करेगी तो उसके पास अबंडेंट इन्फॉर्मेशन होगी बच्चे को गाइड करने के लिए। लेकिन अगर वो राइट अवे कहती है कि ये किस तरह की हरकतें तुमने करना शुरू कर दी हैं, तुम हमारी नाक ज़रूर कटवा दोगी, हम सोसाइटी में लोगों को क्या मुँह दिखाएंगे। सो ये जो रिएक्शन है ये आपके बच्चे को बताता है कि आप जो भी कर रहे हैं फिर अपनी मर्जी के मुताबिक करें, बिकॉज इन लोगों को जो पेरेंट्स है बताने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। सो जो भी इंफॉर्मेशन आपका बच्चा आपको देता है, चाहे वो अच्छी इंफॉर्मेशन है या अच्छी इंफॉर्मेशन नहीं है, ओपन माइंड के साथ सुने और अकॉर्डिंगली फिर कोई ना कोई रिस्पांस दें। रिस्पांस ऐसा होना चाहिए जो कि लॉन्ग टर्म में आपके बच्चे की बेहतरी के लिए हो। क्योंकि अगर आप उसे स्नब कर देंगे तो वो जिस बिहेवियर पे है वो उसे करना नहीं छोड़ेगा, लेकिन आपसे छुपाना ज़रूर। एक्चुअली रिएक्शन जो है वो बच्चों के अंदर एक रिबेलियस एटीट्यूड को डेवलप करता है, क्योंकि टीन एज से मुराद एक ऐसी एज है जिसमें बच्चे अपनी इंडिविजुअलिटी को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, दुनिया को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जानने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो रिस्की बिहेवियर्स भी लेते हैं, बिकॉज उनके लिए ये सारी चीज़ें नहीं है। इट इज़ जस्ट लाइक दैट कि जैसे एक 9 माह का बच्चा जब चलना शुरू करता है तो वो गिरता है, फिर वो उठता है, फिर वो चलता है, फिर वो गिरता है, फिर वो उठता है, फिर वो चलता है, बिकॉज उसको मज़ा आ रहा होता है और वो एक्सप्लोर कर रहा होता है, अच्छा मैं 2 टांगों पे कैसे चल सकता हूँ, मैं चलता हूँ तो मैं कैसा लगता हूँगा। सो टीन एज के अंदर भी बच्चे अपनी ज़िंदगी के बारे में, रिश्तों के बारे में, लोगों के बारे में एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। और चूँकि ये एज ऐसी है जिसमें जो अपोजिट जेंडर है उसमें अट्रैक्शन भी डेवलप होती है। सो आपको अपने बच्चों को गाइड करना है। अगर आप ट्वीन्स में ही गाइड करते हैं, 10-12 साल की उम्र में ही गाइड करते हैं, तो फिर आपके बच्चे उन तमाम चीज़ों से या इम्कानात से ज़्यादा बेहतर तौर पर डील कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उन्हें ट्वीन्स में गाइड नहीं करते तो ज़ाहिर बात है जब वो सारे इंटरेक्शन में जाएंगे फिर भी बहुत अच्छे मौके होते हैं पेरेंट्स के लिए कि वो तहम्मुल से उनकी बात को सुनें, समझें और उन्हें गाइड करें कि जो चीज़ें ज़िंदगी में बेहतरी की तरफ जा सकती हैं। लेकिन आप अपने बच्चों की हर बात को ज़रूर सुनें, उन्हें ये कॉन्फिडेंस दें कि आपके पास दोनों कान मौजूद हैं उनकी तमाम बातें सुनने के लिए। ज़्यादातर इस एज में बच्चे जो हैं वो अपने जैसे साथियों के साथ इन चीज़ों को शेयर करते हैं, क्योंकि आगे से कोई रिएक्शन नहीं आना होता, बल्कि उनके जो फ्रेंड्स हैं वो क्यूरियोसिटी में पूछते हैं अच्छा फिर कब, फिर कैसे हुआ ये। सो वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उन्हें देने की तरफ जाएंगे। के ऊपर एक धाक जमानी होती है ना, तो इस तरह की और ट्रस्ट भी वो ज़्यादा करते हैं फ्रेंड्स पे, बिकॉज फ्रेंड्स ने कोई रिएक्शन नहीं देना होता। फ्रेंड्स रिएक्शन इसलिए नहीं देते बिकॉज फ्रेंड्स की कोई लाइबिलिटी नहीं है। पेरेंट्स की लाइबिलिटी ज़रूर है, लेकिन पेरेंट्स को इन तमाम मसाइल को पॉजिटिवली डील करना है, ना कि रिएक्शन दे के अपना और बच्चे के साथ ताल्लुक़ भी ख़राब करें और फिर बच्चे से जो चीज़ वो चाहते हैं कि वो ना करे वो ज़िद में आकर वो करना शुरू कर दे। अच्छा, एक और अहम चीज़ है जो कि पेरेंट्स को टीनेजर्स को मैनेज करते हुए देखने की ज़रूरत है कि फ़र्ज़ करें अगर पेरेंट्स के अपने कोई मियाँ बीवी के ताल्लुकात में प्रॉब्लम है, कोई मैरिटल डिस्कॉर्ड है, कोई लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, बच्चों के सामने ज़्यादा उन लड़ाई झगड़ों को ना करें और अगर करने भी हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, तो रिस्पेक्टफुली डील करें। लेकिन कोशिश करें कि बच्चे इन तमाम सिनेरियोज़ को ना देखें, ये आप अलहदा बैठकर दोनों डील कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बच्चों के सामने बीवी पर शाउट करते नज़र आते हैं या बीवी बच्चों के सामने हस्बैंड पर शाउट करती नज़र आती है, तो आप बच्चों को बताते हैं कि देखो ये रिश्ते ट्रस्ट वर्दी नहीं हैं। और बच्चे इस एज के अंदर समहाउ अपने आप को रिस्पॉन्सिबल कंसिडर करते हैं, उनके पेरेंट्स के हालात जैसे भी हों। सो उन्हें लगता है कि शायद वो अच्छे मार्क्स नहीं लेकर आए, अगर वो अच्छे मार्क्स लेकर आते तो पेरेंट्स के हालात ये ना होते, शायद वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में कामयाब नहीं हो सके, अगर वो होते तो उनके पेरेंट्स के हालात ये ना होते। सो पेरेंट्स को जो अपने कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो इन फ्रंट ऑफ किड्स रिड्यूस करने की ज़रूरत है। और अगर डील करना है तो रिस्पेक्टफुली डील करें, मुश्किल बातचीत जो है उसको भी रिस्पेक्टफुली करें और कोई विन विन निकालने की कोशिश करें, एक दूसरे पे ब्लेम ना करें, बिकॉज आपके बच्चे ये तमाम चीज़ें देख रहे हैं और इवेंचुअली ये तमाम चीज़ें फिर उन्होंने आपके साथ भी अप्लाई करनी है। सो ये चंद चीज़ें हैं जो कि पेरेंट्स कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पेरेंट्स लेक्चरिंग मत करें। मेरे पास जितने भी टीनेजर बच्चे आते हैं वो ये बताते हैं कि लेक्चर बहुत मिलता है और लेक्चर छोटा नहीं होता बल्कि वो 60 मिनट 90 मिनट का लेक्चर होता है, जिसमें उन्हें बताया जाता है कि आपका पास्ट क्यों ख़राब था, आपका हाल भी बेहाल है और आपका मुस्तकबिल भी आगे ख़राब होने वाला है, आपसे किसी अच्छी चीज़ की उम्मीद नहीं है। सो पेरेंट्स को चाहिए कि लेक्चरिंग की बजाय कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने दें बच्चों को, यानी कम बातचीत करें, ठोस बातचीत करें, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस जो बच्चों के फ़ैसलों से उन्हें निपटना पड़ते हैं
وہ پھر بچوں کو ہی ڈیل کرنے دیں ان کانسیکوینسز سے. اور اگر وہ بچے ان کے پاس آتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہو گیا ہے آپ اس کو نپٹائیں, تو آپ انہیں کہیں کہ آئندہ سے آپ جو ہے انجام کو ذہن میں رکھتے ہوئے کوئی چیز انیشیٹو کیجئے گا, بیکاز یہ کانسیکوینسز اگر آپ اس دفعہ فیس کریں گے تو آپ نیکسٹ ٹائم سیکھ جائیں گے کہ جب بھی میں کچھ کام کروں گا تو مجھے یہ دیکھ کے کام کرنا ہے کہ اس کا انجام کیا نکلے گا. لیکن اگر اب میں انجام کو بغیر سوچے سمجھے کوئی کام شروع کروں گا تو پھر کانسیکوینسز مجھے خود ہی فیس کرنے پڑیں گے. 2-4 دن پہلے ایک میں فیملی کے ساتھ ڈسکس کر رہی تھی تو مدر بتا رہی تھی کہ یہ جو بچی ہے یہ اپنی وارڈروب صاف نہیں کرتی اور اس کی وارڈروب بہت میسی رہتی ہے. تو میں نے انہیں کہا کہ پھر آپ کیا کرتی ہیں؟ کہتی میں ہر روز اس کو بتاتی ہوں کہ اپنی وارڈروب ٹھیک کرو ٹھیک کرو. تو میں نے کہا وارڈروب ٹھیک کون کرتا ہے؟ تو شی سیز کہ وارڈروب تو پھر میں ہی ٹھیک کرتی ہوں بیکاز شی ڈز ناٹ ڈو دیٹ. سو آئی سیڈ کہ آپ نے آج کے بعد وارڈروب ٹھیک نہیں کرنی, نہ ہی اس کو کہنا ہے بیکاز شی از 15, شی نوز ہاؤ ٹو ڈو اٹ, شی از ریسپانسبل انف کہ وہ اپنی چیزوں کو بہتر رکھے. اور اگر وہ میسی رکھنا چاہتی ہے تو پھر وہ خود ہی ان کو فیس بھی کرے, آپ اس کو بالکل بھی کلین نہ کریں. سو بچے باتوں سے نہیں سمجھتے, کانسیکوینسز جب آپ انہیں فیس کرنے دیتے ہیں سو کانسیکوینسز سے وہ سیکھتے ہیں کہ کیا رویے پروڈکٹیو ہیں, کیا رویے نان پروڈکٹیو ہیں. پھر وہ پروڈکٹیو رویوں کو لے کر زندگی میں آگے بڑھتے ہیں اور نان پروڈکٹیو رویوں کو وہ زندگی میں پیچھے چھوڑ جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, بہت ہی مزیدار گفتگو آپ نے پیش کی ہے. مجھے یقین ہے جو ماں باپ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہوں گے ان کو بے شمار ٹپس ایسے ملے ہوں گے کہ وہ اپنے بچوں کی زندگیوں کو کیسے سنوار سکتے ہیں. یہاں پر اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ ہمارے ولنگ ریس کے بھی پروفیشنلز ہمیں جوائن کرتے ہیں ہر پروگرام میں, اور میں چاہوں گی کہ اگر ان کے ذہن میں کوئی سوال ہے اس موضوع سے متعلق تو اگر آپ پوچھنا چاہیں. مس آپ کے پاس کوئی کوشچن ہے تو؟ میم ابھی ہم لوگ بات کر رہے تھے کچھ کمیونیکیشن کی بٹوین پیرنٹس اینڈ کڈس, اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ واقعی میں جب کمیونیکیشن گیپ ہوتا ہے تو ہم رسکی بیہیویئرس کی طرف زیادہ جاتے ہیں. لیکن ایک ایسا سینیریو بھی ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل ایک پیرنٹ ہیں جو کہ خود بہت ریش ڈرائیونگ کرتے ہیں, اب بچے نے بیٹھ کے ان کے ساتھ یہ بات سیکھ لی ہے کہ ریش ڈرائیونگ از اوکے, اور جو بھی کانسیکوینسز اگر اس سے ہوتے ہیں, فار ایگزامپل کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا وہاں پہ انہوں نے کچھ بھی جھگڑا وغیرہ کر کے سچویشن ہینڈل کر لی, اب بچے کا یہ ایک لرنڈ بیہیویئر ہے اور وہ ان چیزوں کو بالکل بھی اس طرح سے پرسیو نہیں کرتا کہ اٹس اے رسکی بیہیویئر. اور باہر اگر بعد میں کچھ ایسا ہو جاتا ہے پیرنٹس کی غیر موجودگی میں تو وہ آ کے اس کو ڈسکس بھی نہیں کرتا. تو اب ان چیزوں میں جو پیرنٹ اور ایک کڈ کا کمیونیکیشن گیپ ہے تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ رسکی بیہیویئرس کی طرف کس طرح لے کے جاتا ہے, اس کے بارے میں پیرنٹس کو کیا کرنا چاہیے؟ اچھا, پیرنٹس جو بھی چیزیں خود کر رہے ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں وہ ٹھیک ہیں, وہی چیزیں جب ان کے ٹین ایجرز بچے کرتے نظر آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل نہیں کرنا چاہیے. سو یہاں پہ میں پیرنٹس کو یہ کہتی ہوں کہ وہ اپنے رویوں کو بہتر بنا لیں, جو چیزیں وہ چاہتے ہیں ان کے بچے سیکھیں ویسا وہ کرتے نظر آئیں, کیونکہ پیرنٹس پہلے استاد ہیں بچوں کے لیے چھوٹی عمر میں, اور جو چیزیں وہ کرتے نظر آئیں گے تھرو ماڈلنگ بچے سیکھتے ہیں. بچے اگر غلط چیزیں تھرو ماڈلنگ سیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے بچے اچھی چیزیں بھی تھرو ماڈلنگ سیکھتے ہیں. سو اگر کوئی پیرنٹ جب گاڑی ڈرائیو کرتا ہے اور وہ سیفٹی میئرز کا خیال رکھتا ہے, جو ساتھ بیٹھا بچہ ہے وہ سیفٹی میئرز کو لرن کر رہا ہے اور وہ سب کانشیسلی وہی چیزیں کرے گا جو کہ وہ اپنے پیرنٹس کو کرتے ہوئے دیکھتا ہے. اگر کوئی پیرنٹ ریڈ بتی کراس نہیں کرتا تو بچے بھی چانسز یہ زیادہ ہیں کہ بچے بھی پھر ریڈ بتی کو کراس نہیں کریں گے. اگر کوئی پیرنٹ اوور سپیڈنگ نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے بچوں میں بھی چانسز ہیں کہ وہ لرن کرتے ہیں کہ کسی بھی طرح کی سچویشن رہی, کتنی بھی ایمرجنسی رہی, بٹ میرے فادر نے یا مدر نے جو قوانین تھے ٹریفک کے وہ نہیں توڑے, تو پھر اس کے اندر بھی اصولوں کو ماننے کی جو ہیبٹ ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے, قوانین کو اوبے کرنے کی ہیبٹ ڈیولپ ہوتی ہے. لیکن اگر پیرنٹ خود ریڈ بتی کراس کرتے ہیں, سگنل توڑتے ہیں, قوانین کو نہیں مانتے, جو ٹریفک پولیس والے کھڑے ہیں انہیں بھی تو گالیاں دیتے ہوئے نکل جاتے ہیں, تو وہ اپنے بچوں کو بیسیکلی سکھا رہے ہیں کہ دیکھو ایسا کرنا ٹھیک ہے. کل کو وہی بچہ جب ایسا کرے گا تو پھر وہ اسے منع نہیں کر سکتے. سو سب سے پہلے پیرنٹس کو خود اپنے رویوں کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. مس تحسین آپ کے پاس کوئی کوشچن ہے؟ بس یہ جو رسکی بیہیویئرز ہیں ان کو پریونٹ کرنے کے لیے کیا پیرنٹس کو ٹائملی کوئی ایسے سبسٹیوٹ ایکٹیویٹیز انٹروڈیوس کرانی چاہیے, ان کی کتنی امپورٹنس ہے تاکہ وہ جو ایک ایڈرینل رش ہے بچے کے اندر وہ چینلائز ہو جائے؟ دوسری چیز یہ فزیکل فیکٹرز کی ہم نے بات کی ہے آن سیٹ میں اس کے, تو اس میں سوشل فیکٹرز پیئر پریشر کتنا رول پلے کرتا ہے؟ اچھا, ایک تو پیرنٹس کو ضرور اپنے بچوں کو انکریج کرنا چاہیے کہ وہ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں ضرور پارٹیسپیٹ کریں. ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز بعض اوقات انٹلیکچوئل نوعیت کی ہوتی ہیں, بعض اوقات فزیکل نوعیت کی ہوتی ہیں, اور بعض اوقات وہ سائیکولوجیکل نوعیت کی ہوتی ہیں. انٹلیکچوئل
नोयत से मेरी मुराद है कि बच्चे किसी स्पीच कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते नज़र आते हैं, या वो कोई क्रिटिकल राइटिंग के मुकाबलों के अंदर पार्टिसिपेट करते नज़र आते हैं। फ़िज़िकल से मुराद है वो किसी न किसी फ़िज़िकल स्पोर्ट का हिस्सा बनते नज़र आते हैं। साइकोलॉजिकल से मुराद है कि वो शेर व शायरी के मुकाबलों में पार्टिसिपेट करते नज़र आते हैं, शेर पढ़ते नज़र आते हैं, वो ड्रामा के अंदर छोटे छोटे स्किल्स जो उनके अंदर काम करते नज़र आते हैं, या डांस करते नज़र आते हैं। सो कोई ना कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जो है वो अपने बच्चों को ज़रूर करवाने की तरफ जाएँ और ख़ुद भी उसमें पार्टिसिपेट करें। अब ख़ुद कैसे पार्टिसिपेट करें, जैसे आजकल बहुत ज़बरदस्त ऐसी जगह हैं पाकिस्तान के अंदर जहाँ पे पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर जा सकते हैं और उनके साथ कुछ एक्टिविटीज़ के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। गेमिंग है, फ़िज़िकल गेमिंग है, स्केटिंग है, सो कुछ भी है, आप उनके साथ पार्टिसिपेट करते हुए नज़र आएँ, जिससे आपके बच्चे इम्पॉर्टेंट कंसिडर करेंगे कि अच्छा ये चीज़ें करना हेल्थ के लिए अच्छा है, मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा है, साइकोलॉजिकल हेल्थ के लिए अच्छा है। सो ज़रूर अपने बच्चों को ऐसे ओकेजन्स पे लेकर जाएं अपने साथ और उन्हें हेल्प करें कि वो इस तरह की चीज़ों में ज़्यादा इंकरेज हों और ज़्यादा पार्टिसिपेट करें। दूसरा आपका सवाल था सोशल फैक्टर्स और पीयर प्रेशर जो है, पीयर प्रेशर इम्पॉर्टेंट है। बतौर वालिदैन आपको पता होना चाहिए कि आपके बच्चों के दोस्त कौन से हैं, वो कहाँ रहते हैं, उनकी हैबिट्स कैसी हैं, उनके पेरेंट्स कौन हैं, और आपके बच्चे अगर नाइट आउट के लिए वहाँ पे जाते हैं तो किस तरह का माहौल होता है, क्या पेरेंट्स घर होते हैं या नहीं होते। सो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आपको पता होना चाहिए आपका बच्चा किन लोगों के साथ उठता बैठता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप बच्चे की जासूसी शुरू कर दें। अगर आप जासूसी शुरू करते हैं उसकी तो ये काउंटर प्रोडक्टिव है, ये आपके बच्चों को रिबेलियस बनाता है। लेकिन अगर आप बच्चों के साथ अच्छा तालमेल रखते हैं, उनसे इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि आपके फ्रेंड्स कौन से हैं, अच्छा कौन सा दोस्त आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, वो क्यों अच्छा लगता है, कौन सा दोस्त आपको बस ठीक ही लगता है, वो क्यों सिर्फ ठीक ही लगता है। अगर आप ऐसी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं तो आप जान जाते हैं कि आपके बच्चे जो हैं वो किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं। अगर आपके बच्चे ऐसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं जिनका इन्फ्लुएंस अच्छा नहीं है, जो लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व होते हैं, जिनकी रिप्यूट अच्छी नहीं है, तो फिर आप अपने बच्चों को बताते हैं कि वो ऐसे लोगों के साथ भी ज़रूर दोस्त बने जो अच्छी रिप्यूट रखते हैं, जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। चाहे बच्चे का ना भी इंटरेस्ट हो, लेकिन उसको इनकरेज करें कि वो ऐसे लोगों को भी अपनी फ्रेंड लिस्ट में शामिल करे और आहिस्ता आहिस्ता दूसरे लोग जो हैं वो एलिमिनेट करना शुरू कर दें। बिल्कुल ठीक है। मिस्टर ईशा, आपका क्वेश्चन क्या है? जी मेरा क्वेश्चन आपके लिए ये है कि ऑब्ज़र्व किया गया है कि रिस्की बिहेवियर्स में सेल्फ इस्टीम और सेल्फ वर्थ बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, दे आर ह्यूजली कनेक्टेड। तो पेरेंटल लेवल पर और इंस्टीट्यूशनल लेवल पर कैसे इक़दामात किया जाए कि हम सेल्फ इस्टीम पर काम कर सकें ताकि इन लॉन्गर रन हम रिस्की बिहेवियर्स को अवॉइड कर सकें? अच्छा, बच्चे जो रिस्की बिहेवियर अडॉप्ट करते हैं वो बेसिकली अपनी सेल्फ एस्टीम को बेहतर करने के लिए करते हैं। जैसे अगर वो वन व्हीलिंग करते हैं तो लोग क्लैपिंग करते हैं सराउंडिंग में, और इसका मतलब है उन्हें फीलिंग आती है कि मैं कोई मार्का मार रहा हूँ जो दूसरा मेरे जैसा नहीं कर सकता। सेल्फ एस्टीम को इन्हेंस करने के लिए अपने बच्चों के अंदर जो टैलेंट्स हैं उनको ज़रूर टैप करते रहें कि आपके बच्चे क्या चीज़ें कुदरती तौर पर अच्छी कर सकते हैं। सेकेंडली, अपने बच्चों के अंदर कोई ना कोई वैल्यू एडिशन करते रहा करें, कोई ना कोई छोटी छोटी चीज़ें उन्हें सिखाने की तरफ जाया करें जिसमें वो किसी कोर्स में हिस्सा ले सकते हैं, वो कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना सीख सकते हैं, वो कोई पोइट्री की बुक पढ़ना सीख सकते हैं, वो कोई ऐसी छोटी छोटी चीज़ें लर्न कर सकते हैं जिससे उनकी सेल्फ एस्टीम बूस्ट पकड़े और उन्हें लगे कि हाँ वो भी ज़िंदगी में अपनी इंडिविजुअलिटी, अपनी आइडेंटिटी कंप्लीट रखते हैं और वो ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जो कि दूसरे लोगों को नहीं आती हैं। सो बच्चों के जो इननेट टैलेंट्स हैं उन्हें उभारना चाहिए। अगर किसी बच्चे को गार्डनिंग का शौक़ है तो उसको उस तरफ ज़्यादा रुझान आना चाहिए कि उसको पौधों का पता हो, फूलों का पता हो, और जब वो अपने जैसे बच्चों में बैठकर बात करे कि फूलों के नाम ये हैं, इनके रंग ऐसे होते हैं, ये इस तरह लगाए जाते हैं, इस तरह इनकी निगहदाश्त की जाती है, तो ये नॉलेज वो है जो कि उसकी एज के दूसरे बच्चों में नहीं है। सो इट गिव्स हिम अ गुड सेल्फ एस्टीम कि अच्छा मैं दूसरों से ज़्यादा बेहतर जानता हूँ। सो कोई ना कोई स्किल, कोई ना कोई नॉलेज बेस्ड चीज़ें जो हैं वो अपने बच्चों को ज़रूर सिखाने की तरफ जाएं और उन्हें इनकरेज करें कि वो इन चीज़ों में पार्टिसिपेट करें ताकि उनकी सेल्फ एस्टीम जो है वो बेहतर हो। बिल्कुल। इसके अलावा अपने बच्चों को घर में वक्तन फ़वक्तन ये मैसेज ज़रूर देते रहें कि वो अच्छे नंबर ला रहा है या अच्छे नंबर नहीं ला रहा, लेकिन वो एक अच्छा इंसान है। इसको कहते हैं कि you should make them feel that they are good enough whatever they are doing, less or better whatever they are doing they are good enough।
اور جب بھی آپ انہیں پریز کریں تو ساتھ میں ایک فکرہ ضرور بولیں کہ آپ بہت اچھے انسان ہیں. جب بھی ریپریمینڈ کریں اپنے بچے کو تو ایک فکرہ ضرور بولیں کہ آپ کے مجھے اس بیہیویئر سے پرابلم ہے, اس سے مجھے تکلیف پہنچی, ویسے آپ اچھے انسان ہیں. سو گڈ انف کا میسج جو ہے وہ بچوں کو ضرور دینا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. مس ردا آپ کچھ پوچھنا چاہیں گی؟ جی میم, یہاں پر رسکی بیہیویئرس کی بات ہو رہی تھی, تو ٹین ایجرس بہت ساری چیزیں اپنے سراؤنڈنگ سے پک کرتے ہیں, اسپیشلی سوشل میڈیا سے ٹین ایجرس بہت لرن کرتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ کس حد تک لمٹ ہونا چاہیے ٹین ایجرس کے لیے, کیونکہ سم ٹائم بیک آئی ایم شیور یو مسٹ بی نوئنگ اباؤٹ اٹ کہ ایک چیلنج آیا تھا آئس بکٹ چیلنج, جس میں بکٹ ہوتی تھی فلڈ آف آئس اور وہ پور کرتے تھے. ٹین ایجرس کو میں نے دیکھا کہ وہ بہت اس چیز میں انوالو تھے, اور ریسرچز نے یہ پروو کیا کہ اس سے آپ کو برین ڈیمیج ہو سکتا ہے یا سم سارٹ آف پیرالسس ہو سکتا ہے. تو یہ کیا ہونا چاہیے؟ دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے ریلیشن شپس کی بات کی, جس میں آپ نے کہا کہ ہراسمنٹ یا کسی قسم کا ٹراما جو ہے وہ ٹین ایجر کے لیے صحیح نہیں ثابت ہوتا ہے. تو اگر دو پیرنٹس ہیں وہ دے آر گوئنگ تھرو دا پروسیس آف ڈیورس, تو اس میں کس طرح سے ٹین ایجر کو شیلٹر کرنا چاہیے تاکہ ان کی ڈیولپمنٹ کو افیکٹ نہ ہو؟ اچھا, پہلی تو چیز جو آپ نے بات کی کہ کیا سوشل میڈیا کو لمٹ کرنا چاہیے, تو میرا خیال ہے کہ آپ لمٹ نہیں کر سکتے, لیکن آپ اپنے بچوں کو گائیڈنس ضرور پرووائڈ کر سکتے ہیں کہ وہ کس طرح کے لوگوں کو اپنی فرینڈ لسٹ میں ایڈ کریں, بالکل ویسے ہی جیسے آپ ریئل لائف میں انہیں گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کے فرینڈس کیسے ہونے چاہیے اور کس طرح کے لوگوں کے ساتھ وہ دوستی کریں. اگر کوئی برا انفلوئنس نظر آتا ہے تو آپ انہیں گائیڈ کرتے ہیں کہ اس سے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں, لیکن آپ ضد نہیں لگا لیتے بچوں کے ساتھ. سملرلی آپ سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی گائیڈ کرتے ہیں کہ وہ جب بھی کسی کو اپنی فرینڈ لسٹ میں ایڈ کریں تو پہلے اس کو دیکھے بھالیں کہ کیا یہ فیک اکاؤنٹ تو نہیں ہے, کیا یہ جینوئن اکاؤنٹ ہے. پھر اگر آپ کسی بھی فیس بک وال کو تھوڑا سا اسکرول ڈاؤن کریں تو آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ اس کے خیالات کیسے ہیں. سو آپ پھر بتاتے ہیں بچوں کو کہ کن خیالات کے لوگوں کو ضرور ایڈ کرنا چاہیے تاکہ آپ کو انکریجمنٹ ملے. اور ایک اور چیز جو کہ ٹین ایجر بچوں کو ریکمینڈ میں کروں گی ان کے پیرنٹس کو, کہ انہیں بتائیں کہ جو بہترین لوگ ہیں, جو سکسیزفل لوگ ہیں, انہیں اپنی فرینڈ لسٹ میں ضرور ایڈ کریں, ان کے پیجز لائک کریں, جس سے کم انہیں بہتر نالج جو ہے وہ ملتا رہے گا. سو گائیڈنس از امپورٹنٹ, وی کانٹ لمٹ دیٹ تھنگ. سیکنڈلی جو کوشچن آپ نے کیا کہ جو لوگ ڈائیورس پروسیس کے اندر جا رہے ہوتے ہیں, جب بھی آپ کی میرج سکسیزفل نہیں ہوتی, ڈیفینیٹلی دیر آر مینی تھنگس جو کہ کسی بھی میرج کو انسکسیزفل بنا سکتی ہیں, اور بہت ساری شادیوں کو آپ بچانے کی کوشش کرتے ہیں, آپ کو کرنی بھی چاہیے, لیکن ضروری نہیں کہ ہر شادی بچ بھی جائے. لیکن پیرنٹس دونوں کو یہ ضرور اس پروسیس میں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب بھی وہ علیحدگی کا فیصلہ کریں تو پھر اس کو رسپیکٹفلی ایگزیکیوٹ کریں. ایک دوسرے پارٹنر پہ بلیم مت کریں اپنے بچوں کے سامنے, انہیں بتائیں کہ دونوں ہی لوگ اچھے ہیں لیکن سم ہاؤ اب ساتھ نہیں چل سکتے, جس کی کچھ وجوہات ہیں, اور وہ وجوہات بھی اپنے بچوں کو بتانے کی ضرورت نہیں. بٹ اف دے آسک یو تو آپ انہیں کوئی اپروپریٹ وجہ بتا دیتے ہیں, اچھے لفظوں میں, رسپیکٹ کو مینٹین کرتے ہوئے اپنے ایکس لائف پارٹنر کے لیے, تاکہ آپ کے بچوں کو یہ پتہ چلے کہ دیکھیں ہر رشتہ کامیاب شاید نہ ہو, لیکن رسپیکٹ جو ہے وہ ضرور ہمیں مینٹین رکھنی چاہیے, تاکہ کوئی بھی رشتہ جو ٹوٹتا ہے اس کے ٹوٹنے کا ٹراما ہی کافی ہے, لیکن آپ اس کو اس طرح مت توڑیں کہ جو ارد گرد لوگ ہیں ان پہ بھی چھینٹے پڑیں یا وہ بھی تکلیف میں سے گزریں. سو آپ اچھے طریقے سے کسی بھی رشتے کو ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں اگر وہ ختم ہونے والا ہے. سو یہ چیزیں ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو ہمیشہ رسپیکٹ سکھاتے ہیں دونوں پیرنٹس کی, اور دونوں پارٹنرز کو یہ کرنا چاہیے. کبھی بھی اپنے بچوں کے سامنے اپنے پارٹنر کے حوالے سے, چاہے وہ ایکس پارٹنر ہے, لوز ٹاک نہ کریں, بلکہ اچھے لفظوں میں اس کو یاد کریں, اس کی کوئی اچھائی ان کے سامنے ضرور پریزنٹ کریں, اور ایک دوسرے پیرنٹ سے ملنے سے روکیں بھی نہ. بچے آپ کے سانجے ہیں, یہ کوئی پراپرٹی نہیں ہے جو میری ہے یا تیری ہے. سو بچے دونوں کو ملنے چاہیے اور اچھے طریقے سے ملنے چاہیے, رسپیکٹ کو مینٹین رکھیں. جب بھی آپ دیکھیں کہ کسی ایک پارٹنر کے پاس گیا ہے تو اگر کوئی اچھی بات وہ کر سکتے ہیں تو وہ ضرور کریں, اچھی بات اگر وہ سمجھتے ہیں نہیں کرنے کو تو پھر بے شک خاموشی اختیار کریں. پھر بچے کے ساتھ جو ان کا ڈائریکٹ ریلیشن شپ ہے اس پہ وہ بات کر سکتے ہیں, اس رشتے کو وہ انجوائے کر سکتے ہیں. سو یہ چیزیں پیرنٹس جو ہیں وہ کر کے تو اپنے بچوں کے اندر ٹرسٹ پیدا کر سکتے ہیں, رسپیکٹ پیدا کر سکتے ہیں فار ایوری ون. اٹ از ناٹ اباؤٹ کہ اگر کوئی ایکس ہے تو اب وہ رسپیکٹفل نہیں ہے, وہ اتنا ہی رسپیکٹفل ہے جتنا کہ وہ ریلیشن شپ میں جب تھا تو تب تھا. بالکل, بہت شکریہ میڈم. مجھے یقین ہے آج کا پروگرام ہمارے چند شاندار پروگرامز میں سے ایک ہوگا, اور ہمارے دیکھنے والوں کو آج اس پروگرام سے بہت مفید مشورے بھی ملے ہوں گے اور بہت ساری ایسی اسٹریٹجیز بھی ملی ہوں گی
جو وہ اپنی اپنی زندگیوں پر اپلائی کر سکتے ہیں تاکہ اپنے بچوں کی جان کو بھی بچا سکیں اور ان کی زندگی کو ایک شاندار مواقع فراہم کر سکیں تاکہ وہ اپنی زندگی کو کامیاب بنا سکیں۔ اسی پیغام کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اگلے ہفتے اسی وقت اسی دن ہم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے گا، خدا حافظ۔